বাপা মোর ভাগর সম্পত্তি তুমি মতে দিয়ে দাও বাপা। বেটা তোর ভাগর সম্পত্তি যাহা আছে তুই পলে যা, কিন্তু মতে তুই ছাড়ি করে নাই যা। ଫେରିଆରେ ମନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯୀଶୁ ବିନା କେହି ନାହିଁ ନିଜର କରିବାକୁ। ଫେରିଆରେ ମନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯୀଶୁ ବିନା କେହି ନାହିଁ ନିଜର କରିବାକୁ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଏ ଜଗତରେ ପାଇବୁନି ତୁ ପ୍ରେମ, ସଂଘର୍ଷ କରି ତୁ ଥକି ଯିବୁ ରେ ମନ। ଫେରିଆରେ ମନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯୀଶୁ ବିନା କେହି ନାହିଁ ନିଜର କରିବାକୁ। ধন জন মান ପାଇଁ দেখাও তোর বল, জীবনে যাহা বুଣିଛୁ কাটিবু তার ফল। ধন জন মান ପାଇଁ দেখাও তোর বল, জীবনে যাহা বুଣିଛୁ কাটিবু তার ফল। জগত ସବୁ লাভ করে যদি তো আত্মা হরাইবু, পাপর বেতন মৃত্যু কেবে তু বুঝিবু। ফেরিয়ারে মন ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯୀଶୁ ବିନା କେହି ନାହିଁ ନିଜର କରିବାକୁ। অনুতাপ হৃদୟରେ বুঝি যা রে মন, যিশু নামে তু পাইবু প্রচুরতা জীবন। অনুতাপ হৃদୟରେ বুঝি যা রে মন, যিশু নামে তু পাইবু প্রচুরতা জীবন। চেতনা
बापा मुई ईश्वर विरोधी रे आ तुम दृष्टि में पाप करने आपा मुई तुम पुओ बोली डाकबार मुई योग्य नहीं आपा ते मते क्षमा कर आपा। बेटा मैं तुझे बहुत प्यार करती बेटा। कहीं छ मुई दोपहर फ्रुत एपोस्टल सुभाष आनी मिनिस्ट्री आसी अच्छे मुई मोर देश रो नेता मान लगे प्रार्थना करी आसी अच्छे मुई मोर देश रो सबू जाति और धर्म और लोक मान निमंते में प्रार्थना करी आसी अच्छे आ भाईचारा निमंते जगह प्रार्थना करी आसी अच्छे। আমি দেশ যাবাও আমার लिए प्रार्थना कर देबे। प्रिय पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना कर बापा ये देश के जेने सुरक्षा जोगो ओछन ये देश रो जेने सीमा रे सुरक्षा से दो ओछन पवित्र आत्मा तुम्हें तांकर जीवन रे तुम्हें कार्य करो तुम्हें तांको बल दियो तुम्हें तांको ज्ञान दियो तुम्हें तांको बुद्धि दियो ये शत्रु मानकर हस्तरू ये देश के जेना बचे के रखी पारबे तुम्हें तांकर जीवन रे तुम्हें कार्य करो और तुम्हें तांको साहाय्य करो पवित्र आत्मा और पिता तुम्हें तांको छुओ प्रभु और तुम रूप से तांको प्रोटेक्शन रखो बापा और तुम आत्मा तो गाइड करो तुम्हें महिमा दियो जिसु नाम मागुची आमेन।